बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इमरान खान ने जेल भरो तहरीक का ढकोसला, जिसका ऐलान उसने पिछले साल भी किया था, फिर कर दिया है। लेकिन साथ ही इसने 3 दिनों में 3 ऐसे ब्लंडर किए हैं जिनकी वजह से न सिर्फ ये है कि इसका मजाक उड़ रहा है, बल्कि इसके लिए मुश्किलात भी बढ़ गई हैं और अपने लिए ये रास्ते खुद बंद करता जा रहा है। तो पहले ढकोसले का जिक्र कर लेते हैं। जेल भरो तहरीक इसने पिछले साल अक्टूबर में शुरू करने का ऐलान किया था, जिसकी खबर आप इसमें देखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट है अंग्रेज़ी अखबार की खबर का। तो सवाल ये पैदा होता है कि पीटीआई के कारकुन जो सड़कों पर निकलने के लिए तैयार नहीं है, जेल भरने के लिए कौन जाएगा? ये ट्विटर की पार्टी है। ट्विटर पर हज़ारों नहीं लाखों गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं, लेकिन जेल जाने के लिए पीटीआई के कारकुन तैयार नहीं होंगे। यहाँ तक कि आप ये देखें कि इमरान खान की हिफाजत के लिए नहायत दर्दनाक किस्म की अपीलें की जाती रही हैं, लेकिन आपने देखा कि ज़मान पार्क के बाहर सड़क पर जो टेंट लगे हुए हैं, खैमे लगे हुए हैं, इनमें से अक्सर खाली हैं और कुल नफरी जो है वो मिलाकर, हालांकि हर रोज़ कुछ लोग चले जाते हैं और कुछ लोग आ जाते हैं, बुलाया जाता है मिन्नतें कर कर के, तो 300 से ज़्यादा गिनती अभी तक नहीं बढ़ी। उनमें कुछ ख़वातीन हैं, 100 के करीब ख़वातीन हैं, जिनको इसने बिठाया हुआ है सिर्फ इसलिए कि पुलिस मुझे पकड़ने आए तो ख़वातीन की वजह से उसे मुश्किल हो। ज़ाहिर है ख़वातीन पर लाठीचार्ज या मैन हैंडलिंग या दस्त दराजी या हाथापाई, ये सारी चीज़ें खारिज इम्कान है। तो अपनी गिरफ्तारी रोकने के लिए इसने औरतों को बिठाया हुआ है, औरतों के पीछे छुपा हुआ है और वर्करों से कह रहा है कि जेल भरो। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये इसकी तहरीक, ये तजवीज़ संजीदा नहीं है, ये सिर्फ एक ढकोसला है। क्योंकि अब बाहर निकलो, सड़कें भरो, सड़कों पर आओ, इस किस्म की जितनी भी इसने अब तक कबीले की है, शायद 50 से भी उनकी गिनती ज़्यादा है, उनके अब वो सब बेअसर रही और कोई भी इसकी अपील पर सड़कों पर नहीं आया। तो जेल भरने के लिए कौन आएगा? अगर ये इतना बहादुर है, जद्दोजहद और ख़ुद कहता है अपने मुंह से कि मैं मौत से डरता हूँ, न जेल जाने से डरता हूँ, तो फिर औरतें किसी लिए बिठा रखी है और बाहर नहीं निकल रहा। हालांकि कुछ दिन पहले पिंकी पीरनी खुद आई थी ज़मान पार्क और कहा था कि तुम मेरे साथ चलो, ये जगह महफूज नहीं है। लेकिन ये इतना डरा हुआ है ज़मान पार्क से बाहर निकलने के लिए कि वहाँ उसकी पिंकी पीरनी की अपील का भी इस पर कोई असर नहीं हुआ और उसने कहा कि तुम जो बनी गाला हो, वहाँ हालात तुम्हारे लिए वो ज़ाहिर है अपनी जादू टोने के हिसाब से बात करती है, तो उसने कुछ जायचा वगैरह या जो भी उसने किया, तो उसके मुताबिक इसने इमरान खान से पार्टी के कुछ रहनुमाओं की मौजूदगी में कहा कि वहाँ तुम आ जाओ, वहाँ तुम्हारे लिए हालात ज़्यादा बेहतर रहेंगे। लेकिन ये नहीं गया। अब इसको आप जो मर्ज़ी समझ लीजिए कि इसने पिंकी पीरनी पर से भी इसका एतबार उठ गया है कि पता नहीं ये धोखा ना दे रही हो, धोखे से मरवा दे मुझे, क्योंकि इसके मरने के बाद काफ़ी जायदाद इसको मिलेगी पिंकी पीरनी को, उसके नाम लिखवा दी है। या ये इतना डरा हुआ है कि किसी की तसल्ली का इस पर असर नहीं हो रहा। और नाजरीन, इसकी हदायत पर पीटीआई के जो टीवी चैनल्स पर बैठे हुए लोग हैं और कोई बाज़ रहनुमा भी ये तासुर दे रहे हैं कि अब हमारे साथ राब्ते हो रहे हैं, हमारी मिन्नत तरला किया जा रहा है कि खुदा के लिए हमें माफ़ कर दो, हम तुम्हारा हर मुतालबा मानने के लिए तैयार हैं। नाज़रीन, ये प्रोपेगेंडा इमरान खान की हदायत पर पीटीआई के लोग फैला रहे हैं ताकि कारकुनों में जो एक मायूसी की एक लहर दौड़ी हुई है उसका मुकाबला किया जा सके। इसमें सच्चाई 0% भी नहीं है, किसी ने कोई राब्ता नहीं किया। एक झूठ है जो हस्बे साबिक बोला जा रहा है और झूठ हालात का इमरान खान के जहन पर कितना असर पड़ा है उसका अंदाज़ा आप इस अमर से लगा लीजिए। आप खुद सोचिए कि ऐसी बात कोई आदमी होशो हवास में कह सकता है? आज़म सवाती, जिसके बारे में सबको पता है कि ये अरबपति नहीं है, खरबपति है। और इमरान खान ने तकरीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जो कौम से एक बहुत अहम खिताब था, उसमें उसने कहा कि आज़म सवाती ने पेट्रोल पंपों पर झाड़ू दी और झाड़ू दे दे कर उसने पैसा इकट्ठा किया। उसको बेचारे को एक ट्वीट पर गिरफ्तार कर लिया गया। इससे कतई नज़र के उस ट्वीट में इसने क्या बकवास की थी और कितनी नाकाबिले बर्दाश्त किस्म की गुफ्तगू इसकी माइक पर भी आई थी, उसकी वीडियो भी मौजूद है। महज एक ट्वीट का मसला नहीं है, लेकिन उसे छोड़िए। अब ये देखिए कि कोई बात ये बाकायमी होशोहवास कह सकता है कि पेट्रोल पंपों पर झाड़ू दे देकर इतनी अरबों खरबों की जायदाद बनाई। पेट्रोल पंप पर झाड़ू देने से तो कोई आदमी 5 मरले का मकान नहीं बना सकता। यानी इसने होशोहवास से ख़ुद को गुम कर दिया है और फिर इसी आलम बेहोशी और आलम मदहोशी में इसने ये बात कर दी। मदहोशी का आलम तो ये है कि शेख रशीद जब पकड़ा गया तो आपके इल्म में होगा कि ये उस वक्त नशे में था और फवाद चौधरी की तो बाकायदा रिपोर्ट आ गई है कि जब उसे गिरफ्तार किया गया तो फुल टुन था,
पूरा पीपा उसने चढ़ाया हुआ था। ज़ाहिर है इतना मोटा बड़ा पेट है उसका, तो एक आध गैलन से तो उसका काम नहीं चलेगा, पूरा पीपा ही पिया होगा। तो नाज़रीन, जो 3 इक़दाम हैं सर फहरिस्त तो ये है कि जिसने ये कौमी असम्बली के 33 हल्कों से इलेक्शन लड़ने का फैसला वापस लिया, इससे इसकी भद उड़ी और PTI के लोग अब तसल्लियाँ दे रहे हैं एक दूसरे को। दरअसल ये इमरान खान की एक जवाबी चाल है। इमरान खान जो भी कदम उठाता है ये उसको चाल कहते हैं। लेकिन ये चाल कैसे, एक तो इससे इसकी बुज़दिली का तसर पैदा हुआ कि ये इलेक्शन हारने का अंदेशा है, दूसरा ये कि नाअहली से बचने के लिए इसने कोशिश की कि टेक्निकली मैं इससे बच जाऊं। लेकिन इस बचाव के लिए उसने जो ख़त लिखा वो भी पब्लिक की नज़रों के सामने आ गया कि जिसमें इसने इस सवाल का जवाब ही नहीं दिया कि टेहरियान मेरी बेटी है या नहीं है, गोया के इतराफ़ी जुर्म कर लिया। लेकिन इसमें ये फंसता कैसे नाज़रीन, अब ये इलेक्शन नहीं लड़ सकता, कभी भी कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने के लिए कागजात दाखिल नहीं कराएगा। फ़र्ज़ कीजिए ये बचेगा नहीं, इस पर 62-63 लगेगी, लेकिन फ़र्ज़ कीजिएगा टेक्निकली ये बस निकलता है और मुकदमा खारिज हो जाता है, तो जब भी ये कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने के लिए कागजात दाखिल कराएगा तो वो टेहरियान वाइट केस दोबारा दायर हो जाएगा, क्योंकि उसका तल्लुक इसी की चाल से है कि मैं तो कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ ही नहीं रहा, इसलिए ये केस खारिज किया जाए। तो इसका मतलब ये है कि 2024 में जब इलेक्शन हो गए, क्योंकि इस साल इलेक्शन होने की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही, तो अगले साल इलेक्शन हो गए 24 में, तो उस वक्त मौसूफ कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने के लिए दस्तयाब नहीं होंगे और उससे पहले बहुत कुछ हो जाना है। मैं ये सब मफरूज़े पर बात कर रहा हूँ कि फ़र्ज़ कीजिए कि इसकी नाअहली नहीं होती, हालांकि नाअहली यकीनी है और ये एक केस में नहीं होगी, 3 केसेस में इसकी नाअहली होनी है। दूसरा इक़दाम नाज़रीन इसने ये किया कि आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में जो दहशत गर्दी और माशी हालात से निपटने के लिए बुलाई गई थी उसमें इसने इनकार किया। अब बाद में इसने पैगाम भी भेजा कि फवाद चौधरी के ज़रिए से, और एक और साहब भी थे वो TV पर बैठे हुए थे, वो बता रहे थे कि दरअसल इमरान खान को तो बाकायदा दावत दी ही नहीं गई, सिर्फ अखबारात में बयान दिया गया, हालांकि ये झूठ है। लेकिन इस बयान से ये पता चलता है कि ये परेशान है दावत मुस्तरद करके और अब दोबारा जाने के लिए बहाने बना रहा है, तलाश कर रहा है कि मुझे किसी तरीके से बुलाया जाए। लेकिन इसके इनकार से इसको नुकसान क्या पहुंचा? नुकसान ये पहुंचा कि लोगों ने कहा कि दहशत गर्दी और माशी चैलेंजेस के हवाले से तमाम लीडरों को इकट्ठे होना चाहिए, इसने इनकार किया। ये वही इमरान खान है जिसने इससे पहले मसला कश्मीर पर होने वाली कौमी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत से इनकार किया था। वो इनकार करना बनता था, इसलिए कि ये इसने बाजवे के साथ साजबाज करके ट्रंप के साथ बैठकर वाइट हाउस में कश्मीर का सौदा किया था, जिसमें नरेंद्र मोदी उसको इत्मीनान में लिया गया। ये खबरें छप चुकी हैं कि नरेंद्र मोदी ने ये ऐलान करने से पहले इमरान खान से सारे मामला फ़ोन पर तय किए और फिर ये सारे मामला तय होने के बाद बाजवे ने और इसने मिलकर कश्मीर बेचा। बाजवे को कितना पैसा मिला, इमरान खान को कितना पैसा मिला, ये कभी आने वाला वक्त बताएगा, अगर कोई और हमूदुर रहमान कमीशन इस मसले पर बैठा। वरना तो ये पाकिस्तान में चीज़ें चलती रहती हैं, इस तरह के घपले और गद्दारियाँ। मुशर्रफ ने पूरा मुल्क ही बेच दिया, उस पर कोई कमीशन अभी तक नहीं बना। तो ये बाजवे की बारी, इमरान की बारी तो इसके बाद भी आएगी। तो इसके ना बैठने की एक वजह ये भी थी कि इस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान के लिए बुरी खबर है कि जो फैसला होना था वो फैसला पहले ही हो चुका है, और वो फैसला है कि TTP का झटका किया जाएगा। झटका, एक समझते हैं ना आप फ़र्क को, कि एक झटका होता है, एक ज़बीहा होता है। ज़बीहा नहीं, इनका झटका होना है। और इमरान खान कैसे इस कॉन्फ्रेंस में बैठ सकता था, फिर ये TTP को मुंह क्या दिखाता, क्योंकि इस फैसले की तायद इस APC से ली जानी है। तो इमरान खान के लिए बड़ा मुश्किल था। और जहाँ तक माशी चैलेंज का मसला है, तो इमरान खान की तगो-दो दिन रात इसी हवाले से है कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाए। ये जो आप मुख्तलिफ TV चैनल्स पर जो PTI के हमदर्द गिने जाते हैं, मसलसल एक मुहिम देख रहे हैं कि बैंक अकाउंट जब्त होने वाले हैं, तेल और महंगा होने वाला है, और पाकिस्तान का तेल बंद होने वाला है, और यानी अनारकी फैलने वाली है। ये सारी फ़ज़ा जो बनाई जा रही है, इसका मकसद, इसकी ऑडियंस पाकिस्तानी अवाम नहीं है। पाकिस्तानी अवाम भी हैं किसी हद तक कि पैनिक फैले। इसकी ऑडियंस है गैर मुल्की इदारे के पाकिस्तान से बाहर के मुल्कों में एक ऐसी फ़ज़ा बन जाए कि इस मुल्क में तो पता नहीं क्या होने वाला है। ये रवांडा और बुरुंडी की तरह खाना जंगी के शिकार होने वाला है। ना कोई सरमायाकारी के लिए आए, ना कोई इसे मदद दे। तो ये इसकी प्लानिंग है। तो इस सूरत में वो APC में कैसे बैठ सकता है? लेकिन इस इनकार से उसको जो सियासी नुकसान पहुंचा, खुद पार्टी के अंदर से इस पर तनकीद हुई कि ये तो हमारे बड़े गलत फैसले हैं।
تو اب یہ رابطے کر رہا ہے، پی ٹی آئی کی طرف سے رابطے ہو رہے ہیں کہ ان کو پراپر طریقے سے دعوت دی جائے تو ہم شرکت کے لیے غور کرنے کو تیار ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اندازہ ہو گیا کہ بہت بڑا بلنڈر ہو گیا۔ یہ دوسرا بلنڈر تھا، اور تیسرا بلنڈر یہ اس نے جیل بھرو تحریک کا، کیونکہ یہ اس کو عام لوگوں نے سرنڈر کا اعلان سمجھایا کہ نہ تو سڑکوں پر لوگ آنے کے لیے تیار ہیں، نہ جلوس نکال سکتا ہے، نہ لانگ مارچ کر سکتا ہے۔ تو اب گھر بیٹھے عورتوں کی آغوش میں چھپ کر یہ لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ تم جیل بھرو، تو اس سے بھی اس کی بھد اڑی، اور بھد اڑے گی، اس لیے اڑے گی کہ ابھی اس نے شیڈول نہیں دیا جیل بھرو تحریک کا۔ جب شیڈول دے گا اور کوئی آدمی گرفتاری دینے کے لیے نہیں آئے گا تو پھر اس کی جو بھد اڑے گی وہ بس اس کو یہی کہا جا سکتا ہے کہ رہے نام اللہ کا۔ تو ناظرین، اس کو پھر اس بات کا بھی غصہ ہے کہ وہ جو کتنی رقم تھی 470 ارب روپے جو اس کو دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے وفاق نے صوبوں کے فنڈ سے کٹوتی دے کر پختونخوا حکومت کو دی گئی تھی، وہ ساری کی ساری غائب ہے۔ کل پرسوں آپ نے سنا ہوگا یوسف زئی ان کا کوئی وزیر رہا ہے، اس نے اعتراض کیا کہ یہ مطالبہ ہم سے کیوں کیا جا رہا ہے۔ یہ 470 ارب روپے کی رقم غائب ہو گئی، اور پوری کی پوری غائب ہو گئی، اور اطلاعات یہ ہیں کہ اس میں سے ٹی ٹی پی کو بھی ایک حصہ دیا گیا، باقی یہ سب لوگ خود کھا پی گئے۔ عمران خان کھا پی گیا، محمود خان کھا پی گیا، اور پختونخوا کے جتنے بھی ان کے صوبائی کھڑ پینچ تھے ان میں یہ رقم تقسیم ہو گئی اور رقم غائب ہو گئی۔ 470 کا کوئی سراغ نہیں مل رہا کہ وہ کہاں گئی، کہاں خرچ ہوئی۔ تو ایک اطلاع یہ ہے کہ اس میں سے ٹی ٹی پی کو ایک بڑا فنڈ دیا گیا تاکہ وہ پورے ملک میں بم دھماکے کر سکے، اور یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اور اس تحقیقات میں بہت سارے لوگ پھنسنے، اور مراد سعید نے بھی پھنسنا ہے۔ مراد سعید تو خیر 2-3 کیسوں میں اور پھنسنے والا ہے۔ ایک تو ارشد شریف کیس ہے جس کا لیپ ٹاپ اس کے پاس ہے، وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ بھی اس پر کیس بنتا ہے۔ اور اس کے علاوہ وزارت مواصلات میں 50 ارب روپے کی کرپشن مبینہ طور پر مراد سعید اکیلے نے کی۔ اب دوسرے لوگوں کو حصہ دیا ہوگا، وہ پتہ نہیں کتنا دیا ہوگا، لیکن کہا یہ جاتا کہ 50 ارب روپے کی رقم سموچی یہ مراد سعید نگل گیا، یہ عمران خان کا بلیو آئیڈ بوائے جو ہے نگل گیا، اور اس کا نوٹس بھی لیا جانا ہے۔ تو ناظرین، آنے والی خبریں کچھ یہ ہیں کہ اسی مہینے میں اور مارچ کے شروع میں یہ سمجھ لیجئے کہ یہ 6 ہفتوں میں خاصی گرفتاریاں ہونی ہیں، سینکڑوں کے حساب سے نہیں، درجنوں کے حساب سے گرفتاریاں ہونی ہیں۔ تقریباً 20 کے قریب نام فائنل ہو گئے ہیں جن کو جیلوں میں ہونا ہے۔ اور شیخ رشید کا ریمانڈ یہ 14 دن کا مل گیا ہے، اس کا ریمانڈ، اس کو جسمانی ریمانڈ تو سپریم مجسٹریٹ نے نہیں دیا، لیکن 14 دن یہ اندر رہے گا۔ اور یہ پنڈی کا ابلیس صفت آدمی جو زلزلہ زدگان کی رقم بھی کھا گیا، اور جس نے لوٹ مار میں کسی سے یہ پیچھے نہیں رہا۔ یہ جاوید چودھری صاحب نے کل بتایا کہ اس کی 149 کنال زمین تھی جس کا ریٹ 5 لاکھ روپے کنال ہے۔ اس نے وہ جو رنگ روڈ کا سکینڈل ہے اس میں یہ دکھا کر کہ یہ میری زمین اس میں آ رہی ہے، تو اس نے گورنمنٹ سے فی کنال 50 لاکھ روپے وصول کیے۔ اندازہ کیجیے کہ یہ تو کتنی بڑی رقم بن جاتی ہے۔ اور سوال یہ ہے کہ اس کے پاس 149 کنال کی زمین آئی کہاں سے، جبکہ اس کے پاس 2-3 مکان بھی ہیں لگژری قسم کے، اور ہر مکان کی مالیت جو ہے 15-20 کروڑ سے کم نہیں ہے۔ پھر فارم ہاؤس ہے، پھر زرعی زمینیں ہیں، پھر کمرشل علاقوں میں اس کی دکانیں اور مارکیٹیں ہیں۔ اتنا اربوں خربوں روپیہ اس کے پاس کہاں سے آیا، جبکہ یہ آدمی اس کا کوئی بزنس نہیں ہے، بزنس نہیں تھا۔ اور لال حویلی کا تو اس کے ایک عزت کا وہ مسئلہ بنا ہوا ہے۔ لال حویلی میں یہ رہتا نہیں ہے، رہتا تو اپنے مکانات میں ہے۔ اور اس نے زرداری سے بھی، جاوید چودھری صاحب نے بتایا کہ آصف زرداری سے بھی ایک اچھی خاصی مہنگی کار وصول کی اور ایک مکان بھی اس سے گفٹ پہ لیا۔ اس کے بعد بھی اس نے نمک حرامی کی۔ ظاہر ہے یہ پاکستان کا جو نمک حرام ہے وہ زرداری سے نمک حرامی کرنے میں اسے کیا باک ہوگی۔ تو خیر، آنے والی خبریں یہ ہے کہ یہ 20 کے قریب گرفتاریاں ہونی ہیں، جن میں مراد سعید بھی شامل ہے، جن میں اسد عمر بھی شامل ہے۔ اور ان 20 کی جو لڑی ہے یہ ختم ہونی ہے عمران خان کے نام پر، اور عمران خان اگلے مہینے یہ جیل کے اندر ہوگا۔ اور جیل کے اندر یہ کتنے دن رہے گا ابھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ عدلیہ کی سہولت کاری جاری ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ 1 دن کی گرفتاری کے بعد رہا کر دیتے ہیں، 5 دن کی گرفتاری کے بعد رہا کر دیتے ہیں، جبکہ مسلم لیگ کے کارکنوں کا اب بھی 90 روز کا ریمانڈ دیا جاتا ہے، اور ان کی ضمانت کی درخواست جو ہے وہ سننے کے لیے بھی تاریخ نہیں دی جاتی۔ تو یہ یہاں ہو رہا ہے، لیکن جو وہ ہے
وہ ظاہر ہے اس طرح کی رکاوٹوں کو خاطر میں تو نہیں لائیں گے، وہ طریقے ان کے پاس بہت طریقے ہیں، اب طریقے جو ہے وہ آزمائے جائیں گے، اور یہ شیخ رشید جو ہے اس کو فی الحال ایک سیمپل کے طور پر عمران خان کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ کل یہ شیطان، یہ پنڈی کا لال حویلی کا شیطان، آپ نے دیکھا کہ یہ جیل کے اندر حوالات کے اندر پہلی رات بھی رویا، اور جب یہ عدالت میں پہنچا مزید ریمانڈ والی درخواست میں تو ایک پولیس والے کے گلے لگ کر بھی رویا۔ پتہ نہیں یہ ڈرامہ تھا کہ اصلی تھا، لیکن اس کو یہ وہی شیطان ہے جس نے کلثوم نواز کی بیماری کا بھی مذاق اڑایا تھا اور ان کی موت کا بھی مذاق اڑایا تھا، اور اس نے ہر مخالف کی گرفتاری پر اس کا مذاق اڑایا اور ان کے مرنے کی دعائیں مانگی اور پبلک میں مانگی۔ کل بھی اس نے جو نعرے لگایا اس میں زرداری اور بلاول اور دوسروں کے نام لے کر کتا کے نعرے لگائے۔ تو جناب یہ شیدہ ٹلی ہے، بہت بڑا حرام خور، اس کی حرام خوری جو ہے وہ چوٹی کی حرام خوری ہے۔ اس نے کرپشن کی، اس نے زلزلہ زدگان کے پیسے بھی کھائے، اس نے قبضہ گیری بھی کی، وہاں سے بھی پیسے کھائے، اور اپنے محکمے میں یہ وزارت ریلوے، خاص طور پر جب یہ ریلوے کا وزیر تھا، 2-3 مرتبہ یہ ریلوے کا وزیر رہا ہے، تو اس وزارت میں اس نے بہت مال کمایا۔ ایک وہ تھا قاضی جرنیل تھا کوئی، اس حرام خور نے بھی بہت پیسہ کمایا، اور شیخ رشید نے اور اس نے مل کر ریلوے کو تباہ و برباد کر دیا، اس کی زمینیں بیچ کر کھا گئی۔ یہ 2 چور ایسے تھے۔ تو اب یہ مکافات عمل کا پہیہ ہے جو ان کے گرد گھوم رہا ہے، اور یہ خبریں جو ہیں ظاہر ہے اب کسی کام نہیں آئیں گی کہ جناب فوج کی طرف سے معافی مانگی جا رہی ہے، فوج کی طرف سے رابطہ کیا جا رہا ہے۔ یہاں تک بات پھیلائی گئی کہ آرمی چیف نے پیغام بھیجا ہے کہ تم کہو تو میں یہ جنرل ندیم انجم صاحب کو سیک کر دوں یا ان کا تبادلہ کر دوں۔ یہ اب اس جھوٹ کو سن کر وہ ظاہر ہے آرمی چیف بھی ہنستے ہوں گے یا غصہ کرتے ہوں گے، مجھے نہیں پتا، لیکن یہ ایک عجیب و غریب قسم کی بات ہے، اور یہ ویسی عجیب و غریب قسم کی بات ہے کہ اعظم السباتی نے جھاڑو دے کر اربوں خربوں کی جائیداد بنائی۔ تو ناظرین کچھ مزید اطلاعات کے ساتھ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔